kay Lena. Objective Freeman. Freeman, 93. Number 3. 3-1 31. Just made it. 2 points. Last touch for the 25. Freeman 93, Himbo 3, wala. Freeman for 3. Number 90, so number 25, Freeman. 3 points. Uy, lima. Kedua dari Rizal, derecho. Nawawala ang bola. Number 9, foul. Basket's good, 2 points. Two points for number 2. Three. Number 25. Ninety-three. Point for number 1. Pasok sa likod. Shut out nyo!
Time out 2. Time out! Basket's good. Oh, okay lang. Laro ka ulit. Ha? Laro ka ulit. Kaninong team ka? Lasalde. Ah, Anong ano pa si division si ano? Charlie. 3. Isaiah, number Hindi 3. naman, may mga bata pa naman Ano yung na. pumapasok pa doon? May mga bata naman na. Paalala nila. Wala sa practice. Binaha. Kasi parang mix na to eh. Yung iba may na-mix. 3. For number 93. 3 points. Ito, Division 1 to. Ito, mga Division 1 to ngayon. Number 2, Nera Pinana ng bola. Number 1, Roy! Ayan po, tumakbo naman ang 3-man. Pero mas okay ngayon kasi maaga, inagahan. Maganda lang yun? Oo, kasi inagahan na yung oras. Ah, okay. Oo. Kasi laki na eh. Oo. 20-21 po naman ang 21. Number 3 for 3. Pasok, mauna for 3 points. Ang tagong 3-man natin. Number 3 for wala. Ha? Uusok ulit to. Ha? Oo. Number 9, number 9. Ang dami mong ano. Ha? Live? Ito record, ito live. Ah, okay. Ribbon got the ball on number 3. Hindi pwede dalawang live eh. Wala kami may data. Marami ka pwede. Wow. Mag-subscribe kayo. Mag-subscribe kayo para tuloy-tuloy yung sponsorship natin. Saka like din. Miss Charlie. Ewan ko. Nakita na yung bola. Ay. Yan. And on the first quarter. Dapat na po ng hangin. Masyadong matigas. Yan na. Mga sabihin ko naman talang naman. Okay na. Okay. Ayan na. Ang point guard na nilaw. Good. Long 3 point. Bigyan bola. Play po for 3. Rayman ng natin. Wala po. Sundot. Okay. Ang kaupo ng Freeman. Good hustle. Uy, number 9. Ay! Yellow ball. Patrick, pass to KJ. KJ, umata
Kasave. KJ. JK for three, short pa din. Medyo mahina. Kelvin, grabbing the ball. Kelvin. Raven, umaatake si Raven. Aha, tinagong. Okay, save by RJ. RJ, pass back to Raven. Back to RJ for two. Lumalayo. 32-22. Substitution ulit! Alvin, Vicente, you have your jersey here. You can pick up your jersey. Yan. I'm not sure Laro if na. you guys here. Vicente. Buti naglaro ka, balik. Lopez, Tudor. One shot, Vicente siya, Vicente. Tingnan niya, si Vicente. May kuha niya, may elegance, division 1. Yan, nasa ibabaw. Sige, pre. Nandito na. Hindi ko alam nandito na si Glenn ka. Hintay nila. Ano tayo next? Ay. May pumarating pang isa. Pag-chat ko. Madala ko. EJ, nandyan. Nandyan pa si EJ. EJ na sa... Ang lakas na, lumalayo! 37-22! Yes! Asturias! 4-2, may kasama pang foul. Counted. Yes. Go. Go. Keep going. Pasok yan! 3 points. Foul call. Sorry, travel muna bago mag-foul. Travel muna bago mag-foul. Oh, shot. KJ! May foul. Foul Lopez. Carl Matthew. Miss ko. Pinasa, RJ, pass to Raven. Yes, pass to Lopez. Wala. Rebound by KJ. Atake. Atake na si KJ. Sayang. Oh, may foul na. Who's power? 7-4. Esperas. Substitution din. Esperas out. JP. Esperas 3 fouls.
Alam ko na yun. 11 for 2! Malakas! Asturias, rebound, pinasa, ay Patrick, Patrick tumatake! Kahit foul na! Akong shooting ko yan. Foul Kevin, number 2. 2 shots by Patrick. Isa shot. Ang galing naman ng palo ko. Foul! Loose ball! Any behind the line. Any mark behind the line. Foul. Patrick Estacion on up to. Foul counted yan. Counted play. Si behind the line, empty. Matthew. Pass to RJ. Pass to Ernie. Ernie umatake. Ay, lakyan. JT. Umatake. Pinasa kay ng Utol. Utol. Pass to Patrick. Aha. Sorry daw. Hindi sila sadya. Nice one. Counted na naman yan. Ang galing nun. Foul. 22. Foul man. Tama, nagpo na. Okay. Mahabol na po, mahabol. Buma. Wala. Time out! Patrick! Patrick, umatake! Pinasa! Kay Asturias! Asturias scored! Henry for 3! Come on! Apat na lang po ang nahabol. Ang bilis naman. Busa ng oras. Matthew. Pinasa kay Arjen. Hindi na ba yan? Bumaba si Arjen. Oh, galing. Kilala ko na yan. Si Arjen. Matibay din yan. Patrick. Patrick. Ay. Napasa. Sayang. Arjen. Arjen. Umatake. Pasok na naman. Bumawi naman. 5 points yun. 5 points. Ano nangyari? Third. Henry. Umatake. Pinasa kay Udol. Udol. Ang umatake niya. Out. Pinalik. Henry for 2. Pasok. Nice one. Asturias. Down. Steal by Asturias. Ay, malakas. Sayang. Ayun na. Ano naman? Steal by KJ. KJ for 3. Ay, Nabantakan na ba? Parang pinasa. Royal and pass. second part. Mat. Di ba nila pinasa? Wala pa. Dilitin ang natuloy natin ng oras dito sa seconds. Okay. Back to the one lane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasok. Go, go. Pasok yan. Counted yan. Isa na lang po.
Our score 42-41. 42-41. 42-41 lang yan ha. 41 lang yung isa. Stop na ha. 41. Our score 44-41. Oh, hindi ko na makabuhay. Ito lang adjust natin later ha. 44-41. Nice one! Yan, 1 point pa rin. Next game. Si Juan, si Jake. Pasok na lang si RJ! RJ, isa naman down! 3 points by RJ. RJ, 3 points. KJ bumawi! Manalo! Raven, pass to RJ! Pass to Alvin! Ayos na yan! KJ, umalayo ulit, umalayo! Loose ball, 54, Patrick foul, Patrick. First foul. Joe Pass. May jersey na tayo dito. Pwede ko nakuha niya bago ang start niya. Pay muna daw, pay muna. Andito ang jersey. 2 points shot in Las Tuyas. 2 points. Lumapit na po ulit. Ay, KJ pa! Hinalo pa ni KJ! Pass to Pino! Malakas lang! Sino Pino? Sige, sige. Pino! Time out na tayo malas. Sir, Pino! Wintas, pakita ko naman. Wintas pa rin. Tsaka di ka. Sige lang, taka na, taka lang. Yan, sige. Ay, Joseph, baka sa mga. Ay na. Patrick. Kanta naman. Pasok. Line ball. Ganda ng laban. 2 points lang po. 2 points. Ready for substitution. Raven, pass to Ernie for 3! Short! Sayang. Patrick, umapake. Patrick, pass to Gerson, pass to Pino, back to Patrick. Ay, ako, ay, abaw na yan, Kelvin. Si Kelvin pa. Jampon na tayo. Red ball! Substitution. Next time, ako lang. Sige lang. Wala. Ayos na. Talak sa ako lang. Kita na rin yan, babago yan. Ay, naman! 2 points! Ang lakas ni Sir. All na po tayo, all 41. Kelvin, back to RJ for 3! Ay, sumabit. Substitution. Patrick, out na lang. First personal foul, Patrick. Second team pa na po ang yellow, second team foul. Parang hindi si RJ yung team ko RJ. Ibigay mo na RJ. Yan ang RJ. Pasok po tayo. One more. Wala. 1 point lang tayo, 1 point. JP! JP pala, JP. Ito yung Lechon, pinatawag ng JP.
Jay. Jay. Jay, pinag-pinag. Magkabalik tayo ng mga. Hindi na bawi. Arjay! Oh, bibilis! Oh, may foul. May tulak na konti. Pushing. 21. Okay lang. Sige lang. 13 foul. Ay! Raven, binalik kay RJ. Pass to Raven. Ay, wala. Yellow ball. Wala. 6 minutes in our third quarter. Ang ganda na laban, third quarter pa lang yan. Ang laki ng score. Binalik. Isa pa ba kay Jackson? Wala. 14 seconds shot clock. Ayan. Ay, napo, Lucas. Third quarter na po. Shot! RJ! Pinasa dito. RJ, pass to Ernie! May foul. Gerson Zulia. First, personal foul. Warning for penalty. Yellow, warning for penalty. RJ, matake! Yun na, sumali na. Oh, ang bilis. 77, penalty na tayo. Yari! Oh! Malakas! Jason! Dala naman nun. Asturias, ginagawa mo lang. Asturias, atake! Nice pass! Pino! Malakas! Binawi! Lakas, Asturias. Pagod na daw. Pagod na. Humihingal na. Arjay Montri! Pasok pa yan! Kilala ko yan. Arjay! Isang tingin mo dyan. Di ba ito? Third quarter pala yun ha? Third quarter. Ernie! Ang malakas! Sayang! Napalakas lang. Okay lang yan. Jackson! Ay! May magbabayad dito. Ay!
Lamang po yata. Pass to Raven. Nice! Nakasayang! Malakas! Up! Okay! Nice pass! Kirby! Kirby! Wala! Sayang naman yun! Nasa loob na! RJ! RJ! Pass to Kirby! RJ again! Wala na tayo. Now sa third quarter. What is this? Wow. 3 points. Apila na po tayo, all 57, ang ganda ng score. Nice one! Nakagaw na ka! Pinasa kay Pilot, si Pilot ang atake! Nice naman! 30! Up! Kailan po, kailangan bilis, grabe! Nakakapagod! Wala sumabi! First foul. First team foul. Ano? Kirby, number 31. Pumili na ako. Walang kapalitan. At may foul. Ayos lang yan, ha? Wala tayong, normal yan. Huwag na pagsasadyaan tayo. Raven, pass to Kelvin. Kelvin Puti! Malakas ng konti. Jackson! Matake si Jackson! Jackson! Dinerecho! Jackson! Apat na po. 4 points na yan. 4 points na. Research ha? Raven! RJ! RJ! Back to Kelvin! Porto! Malakas na! Sayang naman! Okay. Relax na lang kayo. Relax na. Asturias na bahala sa inyo. Asturias na bahala sa inyo. Yan! Huwag ka kayo magsakuhan. Kaya napagod eh. Jackson! Jackson! Ay! Malakas na yan. Miguel, sayang na. Substitution tayo. Substitution. Pwede na mag-sub. Pwede na mag-sub. Kirby. Out. Jack Pino. Na. Eddie. Oh. Stepping. Lumabas ang paa. Lumabas. Carlo Vinyanta, where are you? Carlo Vinyanta. Ayun nila ba? Patrick! Check! Malaki masyado sa Raven. Bibilis talaga. Carlo, where are you? Pasok yan kay Asturias. Ang lakas talaga nila. Carlo Vinyanta, where are you? Wala si Carlo. Dito lang yung kanina. Patrick! Ayos na yan kay Patrick! Ready for substitution na yan? Ready for substitution. Lumalayo. Ang sabi ng bibilis ko na ito. Nakakatakot. Henry! Pasto! Matthew! Ernie!
dalawa na yun. KJ, dribble the ball. Si KJ mo, nag-dribble the ball. Patrick to KJ for three! Ang pibay mo, Jacob Shaw. Asturias. Hinay daw kayo, hinay lang kayo. Masyado napapalo. Pablo Pignata, where are you? Pablo. Nawawala si Pablo. Pablo, Pinasa. Pino, pinali mo Pablo for three! Namagol pa. Ang galing nun, buzzer beater. Yan si Pablo, si Pignata, lumabapit na. May foul na. Humawal sa Sana. Substitution ulit. Layo nun! Pasok! Wow, yun! 3 points! Oo, lumayo bigla. Ano nangyari? Grabe, parang sa PI. Kelvin, pass to Ernie. Ernie! Malakas pa din. Malakas talaga sa mga boxer. Asturias! Nice. Still. Tita! May foul na. Pino, Jeff Pino, 21. Grabe the jersey. Anspo. Time out! Yellow. Oops. Pinasa. RJ for three! Wala sayang. RJ Binyan. Pass to Eben ang matake. Ay naalaw. Bibilis talaga. Grabe. Jack pass to Jackson. Malakas ka Jackson. Okay lang yan. Kelvin, pass to RJ. Kelvin. Grabe. Nakakahiso kayo. RJ for two. Pasok ko yan. 12 na lang yan. 12 na lang yan. Oy, Jobs, Alexis, yung bago nyo kasama may jersey na dito para makapag-clear. Bayad ko na bago makapag-clear. May jersey na kayo dito. Pwede na kuhanin. Easy. Patrick! Ano yan, Patrick? 2 minutes, 10 seconds. Sir, Vicente! Sino pa? 90 plus Oxy. Ata sa nang gawa yun. Ayun si Mike. Asturias. Solid na to. Hindi na papakalo ko. Kompleto. May foul. Luis Manuel. Wala pa. Bago lang yung mga yan. Sa foul pa lang yan. First team foul pa lang ang red. First team foul. Oras. Tingnan ka ba yun? Stop lang tayo. Bantay na. Bantay.